Here you can discuss more in the comment box the impacts of the Crusades. The Crusade had several consequences. Among these, the Crusaders failed to crush Muslim power in the Holy Lands or failed to keep control of Jerusalem. But they saved the Byzantine Empire from falling into Muslim hands until 1453 AD. The Crusades did have significant effect on life in Europe. Trade increased and expanded between cities that bordered the Mediterranean Sea. West Europeans learned how to make better ships. Merchants from Venice and other northern Italian cities had built large fleets and transported the Crusaders. Later, they used these fleets to carry on trade in goods, such as sugar, cotton, and rice, with the Middle East. Or, the Crusade encouraged commerce. The Crusades facilitated money economy. Nobles and knights collected taxes from peasants in cash or money instead of grain to support their journey to the Holy Land. Hence, peasants began to sell goods in town to earn money for their taxes. This practice helped to undermine serfdom in Europe. The Crusade weakened the power of the nobility, while the Crusades increased the revenues and prestige of the monarchs, the powers of the Pope, and Church. West Europeans made more accurate maps from their experience in the Crusades and began to use magnetic compasses to give directions. The Crusades also increased the curiosity of Western Europeans to new places in the East. The Crusaders also introduced new products such as sugar, rice, and apricots into Western Europe. In 1271, a young Venetian named Marco Polo, with his merchant father and uncle, traveled to China and stayed there for many years. Upon his return to Venice, he wrote a book about the wonders of Chinese civilization. The Crusades and the travels of Marco Polo and others resulted in the revival of European contacts with the wider world. These achievements contributed to the expansion of early capitalist relations in the early modern world. If you have further historical information concerning the Crusades, the comment box is open for you. የመስቀል ጦርነት በርካታ ውጤቶች ነበሩት። ከነዚህ መካከል የመስቀል ጦረኞች የሙስሊሞች ጠንካራ የወታደር አቅም ማሸነፍ ወይንም መስፈር አልቻሉም። በዚህም ኢየሩሳሌምን አጥተዋል። ግን እስከ 1453 ዓመተ ምህረት ድረስ የቢዛንታይን ግዛት በሙስሊሞች እጅ ከመውደቅ አድነዋታል። የመስቀል ጦርነት በአውሮፓውያን ሕይወት ላይ ትርጉም ያለው ተጽዕኖ ነበረው። በሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ አካባቢ በሚገኙ ከተሞች ላይ የንግድ እንቅስቃሴ እንዲያንሰራራ አድርጓል። ምዕራብ አውሮፓውያን የተሻሻሉ መርከቦችን የመስራት ጥበብን ተምረዋል። በወቅቱ የቬኒስና የሌሎች ከተሞች ነጋዴዎች ትልልቅ መርከቦችን በመስራት የመስቀል ጦረኞችን ያጓጉዙ ነበር። ከጦርነቱ በኋላ እነዚህን ትልልቅ መጓጓዣዎች እንደ ስኳር፣ ጥጥና ሩዝ የመሳሰሉ የንግድ ጥሬ ዕቃዎችን ማጓጓዣነት ተጠቅመዋቸዋል። በአጠቃላይ የመስቀል ጦርነት የንግድ ሥራ እንዲጠናከር አድርጓል። የመስቀል ጦርነት የገንዘብ ኖት ልውውጥንም አዳብሯል። መኳንንቱ መሳፍንቱ ወደ ጦርነት የሚያደርጉትን ጉዞ እንዲረዳቸው ግብርን በጥራጥሬ ይልቅ በገንዘብ ኖት መቀበል ጀምረዋል። በዚህም አርሶ አደሩ ለግብር ሲባል የገንዘብ ኖት ለማግኘት ሰብሉን ወደ ከተማ ወስዶ መሸጥ ጀምሯል። ይህ ሁኔታ የፊውዳሉን ስርዓት ዝቅ አድርጎታል። የመስቀል ጦርነት የመሳፍንቶችን አቅም በማዳከም የንጉሶቹና የጳጳሳቱን ክብርና ዝና ጨምሮታል። ምዕራብ አውሮፓውያን ለጦርነቱ ሲባል የተሻሻሉ የካርታ ስራንም አዳብረዋል። አቅጣጫ ጠቋሚ ኮምፓሶችንም እንደዚሁ። የመስቀል ጦረኞች አዳዲስ ምርቶችን ወደ ምዕራብ አውሮፓ አስገብተዋል። በ1271 ወጣቱ ቬኔሺያዊ ማርኮ ፖሎና የሱ የቅርብ ሰዎች ወደ ቻይና አቀንተው ነበር። ለበርካታ ዓመታት በቻይና ቆይቷል። በዚህ ወቅት ማርኮ ፖሎ የቻይናን አስደናቂ ስልጣኔ በመጽሐፉ ጽፏል። የማርኮ ፖሎና የሌሎች ጉዞና አሰሳ አውሮፓውያን ከሌሎች ዓለም ሀገራት ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲያጠናክሩ አድርጓል። ይህም ለቀደምቱ የካፒታሊዝም የኢኮኖሚ መምጣት እገዛን አድርጓል።